Welcome to another video of Learn with Shran Basala. Today we'll be learning about continuity. So this is probably the second unit up to now. So what we are doing up to now is let's see content. Was unit 1 and which was okay. So in unit 1 it was algebra ko bhitra chai function, polymers, sequence, linear programming, quadratic and graphs रहेछ. अब continuity हरुबाट चाहिँ separate unit हरु यसरी रहेछ. Okay, it's okay. So what is continuity? Let's say limit of function is continuity. हो, limit of function कुनै function को नि एउटा limit हुन्छ भन्ने कुरा छ. अब त्यो चाहिँ कुनै लिमिट दियो भने राइट, यदि लिमिटै इन्फिनिटी छ भने चाहिँ देयर इज नो लिमिट. सो let n denotes the number of side of polygon. If the side of polygon increases to indefinitely, i.e. n tends to infinity, then the polygon takes from the first from the circle. Thus we write limit n infinity polygon equal to circle. For the function y equal to fx, x equal to x square, observe the following chart. So chart मा चाहिँ अब इन्फिनिटी हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा यसरी बुझौं. 1.9 देखेको छ भने 1.99 हुँदाखेरि यस्तो छ भ्यालु भने गर्दा 1.999 गर्दाखेरि 3.9 आइराछ. ठीक छ. सो देयर इज सम डिफरेन्स. एज यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, बरु अरु धेरै नपढौं, बरु यसमा फोकस गरौँ है. एज x approaches to 2 from left, यहाँ लेफ्टबाट हाम्रो चाहिँ 2 तिर अप्रोच हुँदैछ नि x हैन, x tend to 2 हो के यो भनेको. x को 2 नजिक जाँदै जान्छ, i x 2 भन्दा माइनस हैन भनेको 2 चाहिँ भन्छ नि त, 2 अप्रोच हुन लागिरहेछ. यो चाहिँ x स्क्वायर चाहिँ केमा अप्रोच हुँदै जाँदा चाहिँ 4 मा अप्रोच हुँदै जाँदो रहेछ कि ठ्याक्कै हैन त. 3.6 बाट हाम्रो 3.9996 सम्म आइराछ. We write infinite to x tends to 2, fx equal to 4. This is known as left hand limit. Okay, यो चाहिँ left hand limit रहेछ कि. Similarly, as x approaches to 2 from right, x plus भन्ने हुँदो रहेछ, then approaches right, then the fx is 4. This is known as right hand limit. In such case, we say that the limit of function exists has the value 4. We simply write 4. Okay, के हो त नि कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यसको यो चाहिँ पोजिटिभ वाला रहेछ. पोजिटिभ वाला भनेको चाहिँ के रहेछ, राइट ह्यान्ड रुल भन्दो रहेछ. नेगेटिभ वालाको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड रुल. ठ्याक्क उल्टो हो कि. नेगेटिभ वालाको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड रुल भनेको नेगेटिभ वाला हुँदाखेरि झन् लेफ्ट ह्यान्ड रुल भएर चाहिँ हाम्रो लास्टको नम्बर हामीले चाहिँ राख्ने रहेछ, विच इज 4. अनि पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ यो तलको तिर हेरेर यसको फर्स्टको भ्यालु राख्ने चाहिँ विच इज 4 है. यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ. अब हामीलाई चाहियो कि छैन. We simply write, in such case we say that the limit of function exists and has the value 4. We simply write 4. Thus the existence of limit if any function depends upon the fact that left hand limit and right hand limit of the function exists and is equal. So हामीले यसरी गरेर एउटा फंक्सन बनाइन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड मिलाएर. It can be summarized that the let fx be defined about x not except possibly at x0 itself if fx gets arbitrarily close to L for all sufficiently close to x0. We say that fx approaches the limit L at approaches x0. We write limit x tends to x0 fx equal to L. यो चाहिँ डेफिनेसन टाइपको है. If fx
gets arbitrarily close to L for all sufficiently close to x naught, we say that fx approaches the limit x as approaches x naught. त्यही भएर हामीले त्यसरी लेखिएको भन्ने कुरा गर्यो. Consider the function fx equal to x square minus 1 divided by x minus 1. Finding the limit of value of fx as x tends to 1. Here x equal to 1 makes fx undefined. Since fx equal to 0 by 0, therefore we try to find the limiting value of fx when x is sufficiently close to 1 but not equal to 1. Putting x equal to 0.99 गर्दाखेरि भ्यालु चाहिँ is nearly equal to 2 आउँदो रहेछ. पुटिङ चाहिँ भ्यालु x equal to 1.01 गर्दाखेरि चाहिँ 2.0 यसरी भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले हेर्न मिल्दो रहेछ. ठीक छ. अहिलेको प्रोसेसलाई नबुझ्यो भने चाहिँ यसरी बुझ्दा नि हुन्छ. थोरै भ्यालु बढाएर हेर्ने हेर्दाखेरि चाहिँ के छ यसमा चाहिँ घटाएर लेख्यो भने यसमा बढाएर लेख्यो. Investigation of continuity in different sets number. We know some continuity भन्ने चाहिँ हामीले लिमिट परिरहेछ है यसमा. We know some set of numbers are natural numbers, whole numbers, integer, fractions, rational numbers, irrational numbers, real numbers. Here we shall discuss about the continuity and discontinuity in their order in real numbers line. The real number line number exists from minus infinity to plus infinity. है अरूहरु पनि नम्बर छ, फ्र्याक्सन छ, त्यसै र्याशनल नम्बर, इर्याशनल नम्बर छ, रियल नम्बर छ. बट हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के मात्रै पढ्निन्छ, रियल नम्बर मात्रै पढ्निन्छ. रियल नम्बर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्मको नम्बर है. Observe the number line with natural number below. Natural line भनेको नम्बर भनेको चाहिँ 1 देखि स्टार्ट हुन्छ है. So it is obvious that we find the natural number between 2 and 6. These are 3, 4, 5. Similarly, we can find the natural number between 10 and 20. And obviously, there are 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. But in number line, there is no natural number between 4 and 5. 4.5 is also numbered in number line, but not natural number. Okay. And number line भनेको चाहिँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हैन. त्यो बिचमा कुनै एउटा पोइन्टको बिचमा जस्तै 4 र 5 को बिचमा कुनै नम्बर लाइन छ भन्दा नम्बर के नेचुरल नम्बर छ भन्दाखेरि त नेचुरल नम्बर त अलवेज 1 2 3 एक्जिस्ट हुन्छ. त्यसमा पोइन्ट चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने कुरा गर्यो. सेम प्रपर्टी एक्जिस्ट इन केस अफ इन्टिजर अल्सो. देयर इज नो कन्टिन्युटी इन द सेट अफ इन्टिजर. इन्टिजरमा कन्टिन्युटी हुन्न रे. The set of integer does not hold a property of continuity. Integer मा continuity को property hold गर्दैन. अब यो के भनेको राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेन है. The set of whole numbers also holds the same property of discontinuity as that of the set of natural numbers. The set of whole number is discontinuous as can be seen below. अब होल नम्बर भनेको चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ है. नेचुरल नम्बर जस्तै हो, बट 0 बाट स्टार्ट हुन्छ. यसले पनि हाम्रो चाहिँ के गरेन रे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रपर्टी अफ डिस्कन्टिन्युटी होल्स गर्छ रे के कन्टिन्युटीलाई गरेन रे. किन भन्दा 0 देखि 1 1 देखि 2 आयो नि त यसको कन्टिन्युटी भएन भन्न खोजेको त्यही हो. 0.00 के भएन भन्न खोजेको. त्यसैले अझ बुझौँ. Consider the set of rational number q which have no common factor, or in lowest form q equal to x by x equal to p by q, where p and q are integer but q is not equal to 0. All the numbers in the number line are not only rational number, there are other numbers which is irrational. Rational numbers and irrational number forms the set of real numbers. Graphically, the set of rational number
Q holds a property of discontinuity in increasing and decreasing order. Consider the set of rational number Q have no common factor or in the lowest form. All the numbers in the number line are not only rational number, there are other numbers which are irrational. Rational number and irrational number form the set of real numbers. Continuity in set of real numbers. The set of real numbers is represented by the points in the real number line. There is one-on-one correspondence between the real numbers and the points of number line. Between any two real numbers on the line, their corresponding real numbers represented by the point between given 2 points. This establishes the factor that the set of real number is dense. Hence, their real number line is continuous. Okay, यसमा चाहिँ हाम्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि rational number पनि हाम्रो continuous छैन रे, हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ whole number पनि continuous छैन रे, अनि हाम्रो natural number पनि continuous छैन रे. बट हाम्रो के हो, रियल नम्बर चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस हो. रियल नम्बर भनेको माइनस इन्फिनिटी, किनभने रियल नम्बर सबै पर्यो कि रियल नम्बरमा हाम्रो ऱ्यासनलले पर्यो, हाम्रो चाहिँ यो पनि होल नम्बर पर्यो, नेचुरल नम्बर पर्यो, सबै पर्यो है. त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले रियल नम्बरलाई मात्रै हामीले के भन्न मिल्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युटी भन्न मिल्छ रे भन्ने कुरा मैले बुझेँ यहाँबाट. अब लेसी अरू के छ. graphically यहाँ बुझाइरहेछ है. Investigation of continuity and discontinuity of graph. Let us observe the following graphs. ग्राफ हेरौँ है. यो चाहिँ के हो, what is this inequality भन्दा नि यो नि रियल नम्बर हो, यो नि रियल नम्बर, यो नि रियल नम्बर, यो नि रियल नम्बर, राइट. हुने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ इनइक्वालिटी चाहिँ रहेछ है. अब यो गोलो छ नि, यो गोलो चाहिँ अब यो सेडेड र अनसेडेडमा चाहिँ फरक छ है. सेडेड भनेको चाहिँ के रहेछ हेर्नु त. सेडेड भनेको चाहिँ इक्वल टु भन्ने नि एड हुँदो रहेछ भने नन सेडेडमा चाहिँ इक्वल टु भन्ने एड हुँदैन. सो त्यो बिट्विनको लाइन है. अब हेर्नु, अब हाम्रो यो तोडिन भने कन्टिन्युटी तोड्दै रहेछ कि यहाँ एक दुईटामा. किन तोड्दै रहेछ भन्दाखेरि जस्तै सीमा किन तोडियो हेरौँ है त. -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5. The inequality of solution region -5 is x is less than -5 and more than or equal to -5, more than -5 and less than or equal to 5. The in point -5 doesn't belong to the region but 5 belongs to the region. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसको चाहिँ अब हामीले के निकाल्ने, fx. ओके, fx चाहिँ कता छ यसको, x त भयो बट fx हाम्रो चाहिँ y equal to fx. y equal to fx, let be the function of it. ल y equal to fx भन्ने त के भयो, -5 परेन यहाँ किन त नि. अनि जस्तै यहाँ किन रोकियो, यो ठाउँमा किन रोकियो यो ग्राफ.
रोकिन त नपर्ने हो त हैन किन -1 अनि 0 मा जानु पर्यो नि त -1 अनि 0 मा जानु पर्ने हो Observe the following graph from -5 to 5 only observe one result I think a different कुरा हो है त्यो ग्राफ र त्यसमा सो अब यो मैले चाहिँ यहाँ कन्टिन्युअस देखेको त यो डी नै हो है जो बी पनि अब लाइक ए नै हो कन्टिन्युअस हेरौँ है त द function is defined -8 to 80 and x has no break jump and so it is continuous correct b चाहिँ has no break or no gap so the continuous oh nice b पनि continuous हुँदो रहेछ है किनभने ग्याप्स र उसहरु छैन पढौँ the function represents the curve defined at 80 x the graph has a break so this is discontinuous your break was discontinuous yes obviously भनेपछि यो रिलेसन रहन्छ कि यो ग्राफ र यो माथिको रिलेसन रहन्छ यो ग्राफ सेपरेट रहेछ सो डी मा चाहिँ डी को यो डट गरेको चाहिँ ग्याप हो हैन ये straight line रहेछ नि त represent the straight line of 80 from 80 the graph breaks at gap at x equal to 0 so it is x equal to 0 मा चाहिँ discontinuous रहेछ d को चाहिँ the function represented by the straight line is defined from -5 to 5 the graph has a break or gap at x equal to 0 मा चाहिँ एक ग्याप रहेछ so it is continuous so let x equal to fx be a function defined from xa to xb the function fx is said to be continuous at x equal to c if the graph has no breaks jumps gap or hole at c otherwise the function y equal to fx is said to be discontinuous at x equal to c भन्ने कुरा पढियो okay thank you for watching yeah this is we'll do in another video okay bye bye take care subscribe